नमस्कार मित्र सोनी आजना आहे राणी बातम्या। राज्यभरना ग्रामपंचायती 20 फेब्रुवारीला राहणार बंद। ग्रामपंचायतीवर सरपंच प्रशासक नेमानी सरपंच परिषदनी मागणी। जानेवारीमा टीएटी उत्तीर्ण शिक्षकसले पदोन्नतीनी संधी भेटावशे। 41 लाख विद्यार्थ्यासले मोफत दप्तर भेटावशे। 3 लाख भाविकसनी महाशिवरात्री निमित्त लीधं दर्शन। 6 तास लागणार दर्शनले। भारतनी T20 માં પાકિસ્તાનના કરા પરાભવ। તારિક રહેમાન या કાલદીન બાંગ્લાદેशના पंतप्रधान म्हणून शपथ લીધીન। ओ रोमियो चित्रपटनी 2 दिनमा कमाव 23.51 कोटी। केदारनाथ 22 एप्रिलपासून भाविकांसाठी खुले होणार। अक्षय तृतीयेपासून 4 धाम यात्रानी सुरुवात होई। महाराष्ट्रासह 4 राज्यों रेल्वेना विस्तार व्हावशे। 2 महिन्यानंतरही धुरंधरनं तिकीट बारीवर वर्चस्व से। स्टार्टअपसाठी केंद्र सरकारने दिली 10,000 कोटीना निधीनी मंजुरी। चीननं मोठं पाऊल, 53 देशांसाठी झिरो टॅरिफ। आजपासून 5 दिवस जगनी AI कॅपिटल बनी दिल्ली। पंतप्रधान करणार उद्घाटन। 100 CEO, 20 राष्ट्राध्यक्ष, 135 देशना प्रतिनिधी एकत्र येणार। महेश बाबूनी रिलीज करा नागबंधन चित्रपटना टीजर। मित्रस्वनी एक महत्त्वानी खास बातमी। अति अपघातग्रस्तांना कॅशलेससाठी सरकारने PM राहत योजना सुरू करी। या होतात आज नाही राणी बातम्या। या बातम्या 2 जणले नक्की वाट लावा। ऐका त्याबद्दल धन्यवाद। थँक्यू मित्रस्वनी।